नमस्कार बंधुरा आमार सिविल शर्मा रान्नाघरेर पक्ष थेके सबाइके जानाई स्वागतम। देखछो बंधुरा आजके आमी बानाच्छि दई चिकेन। बंधुरा भिडियोटा ना स्किप करे प्रथम थेके शेष पर्यन्त भिडियोटा देखते थाको। तोमरा दई चिकेन रेसिपिटा आमी किभाबे बानाच्छि देखछो बंधुरा। दई चिकेन बानाबार जोन्नो एखाने आमी 500 ग्राम चिकेन नियेछि। चिकेनटाके भालो करे धुए परिष्कार करे नियेछि आदा और रसुन। एखाने नियेछि छोटो चामचेर हाफ चामच गोटा जिरे, गोटा धने, गोटा मौरी और एखाने नियेछि आमी शुकनो लंकाटाके एकटू झिरिझिरि करे केटे नियेछि और दुटो शुकनो लंका नियेछि और एकटू काजू नियेछि। चलो ताहले एखन आमी मशलागुलोके बेटे नेब। देखछो बंधुरा सब मशलागुलोके आमी बेटे नियेछि। एबार आमी चिकेनेर मध्य दिए देब एकटू नुन, दिए देब गोलमरिच, एबार आमी दिए देब हाफ चामच आदा रसुन बाटा। एबार सब उपकरण दिए चिकेनटाके भालो करे आमी मेखे नेब। देखछो बंधुरा सब उपकरण दिए चिकेनटाके आमी भालो करे मेखे नियेछि। एबार ढाका दिए आधा घंटा रेस्टे रेखे देब। देखछो बंधुरा एदिके आमी 50 ग्राम टक दई नियेछि। दईटाके आमी भालो करे फेटिए नेब। देखछो बंधुरा दईटाके आमी भालो करे फेटिए नियेछि। चलो ताहले एबार रान्नाटा शुरू करी। देखछो बंधुरा एदिके एकटा फ्राई पैन बसिए नियेछि। एबार दिए देब सादा तेल। देखछो बंधुरा तेलटाके आमी भालो करे गरम करे नियेछि। एबार मेखे राखा चिकेनटाके आमी भेजे नेब। एबार आमी चिकेनटाके उल्टे पाल्टे दिए देब। देखो बंधुरा उल्टे पाल्टे चिकेनटाके खूब सुंदरभावे भेजे नियेछि। एबार चिकेनटाके एकटा प्लेटेर मধ্যে तुले नेब। बाकी चिकेनटाकेও उल्टे पाल्टे भेजे नेब। देखो बंधुरा बाकी चिकेनटाके उल्टे पाल्टे भेजे नियेछि। एबार आमी नामिয়ে नेब। देखो बंधुरा एदिके आलादा एक कड़ाई बसिए नियेछि। एबार चिकेन भाजा तेलटा आमी दिए देब कड़ाइयेर मধ্যে। एबार तेलेर मধ্যে दिए देब 4टे एलाच और 4टे लवंग, दिए देब दुटो शुकनो लंका। एबार दिए देब केटे राखा पेঁয়াজ। एकटू नेड़े चेड़े पेঁয়াজটাকে आमी लाल करे भेजे नेब। देखछो बंधुरा पेঁয়াজটাকে आमी लाल करे भेजे नियेछि। एबार आमी दिए देब आदा और रसुन बाटा। एकटू नेड़े चेड़े दिए देब। एबार आमी दिए देब मौरी और धने बाटा। एकटू नेड़े चेड़े दिए देब। बंधुरा मौरी और धनेटाके आमी एकटू शुकनो कोलाय भेजे निये बेटे नियेछि। एकटू नेड़े चेड़े देওয়ার পরে দিয়ে দেব কাজু বাদাম বাটা। একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেব। অল্প একটু মশলা ধোয়া জল দিয়ে দেব। এবার নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে আমি 3 মিনিট ভালো করে কষে নেব। দেখছো বন্ধুরা মশলাটাকে আমি 3 মিনিট ভালো করে কষে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দেব ভেজে রাখা চিকেন। এবার নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে চিকেনটাকে আমি 2 মিনিট কষে নেব। দেখছো বন্ধুরা নেড়ে চেড়ে চিকেনটাকে মশলার সাথে 2 মিনিট কষে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দেব কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কা। এখানে আমি 4টে কাঁচা লঙ্কাকে
ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেব। এবার আমি দিয়ে দেব ফেটানো টক দই। একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেব। দিয়ে দেব স্বাদ মতন নুন, দিয়ে দেব স্বাদ মতন চিনি। এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে 6 মিনিট রান্না করে নেব। চলো বন্ধুরা, 6 মিনিট হয়ে গেছে। এবার ঢাকনা খুলে দেখব। এবার আমি ওপর থেকে দিয়ে দেব ভাজা জিরে, দিয়ে দেব কেটে রাখা শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দেব ওপর থেকে কেটে রাখা ধনেপাতা। একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দেব। তো দেখছো বন্ধুরা, দই চিকেন আমার রেডি। চলো তাহলে নামিয়ে দেখাচ্ছি। দেখছো বন্ধুরা, এদিকে একটা প্লেট নিয়েছি। এবার প্লেটের মধ্যে পরিবেশন করে দেখাবো। দেখছো বন্ধুরা, গরম গরম দই চিকেন একদম গরম ভাতের সঙ্গে কিংবা পরোটা রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য রেডি। বন্ধুরা, তোমরাও কি এইরকম দই চিকেন খেতে ভালোবাসো? তাহলে ঝটপট কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। আর আজকের এই ভিডিওয় কোনো অংশ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর প্রচুর প্রচুর করে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো। তো চলো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। নমস্কার।